संगमन तुम लगे यार गोट नुआ वीडियो अछि जोंटा रिचार्ज विचारे तुम फोन पे गूगल पे पेटीएम लोग जंती रिचार्ज करलाने सेंती तुमके एक्स्ट्रा पैसा नहीं कर कोटलाने जंती 200 टका 300 टका रिचार्ज करता बोले 2 टका आप जदी यूज करता बोले जोंटा आइला इजी पे द्वारा केंती रिचार्ज करता मुझे विचारे तुमके कहलिने मोबाइल स्क्रीन लोग जायचा मोबाइल स्क्रीन लोग जाकर प्ले स्टोर लोग जायजा प्ले स्टोर लोग जाकर इदी सोर्स लोग सोर्स करसा इजी पेमेंट ऊपर आते इजी पेमेंट लोग मारता इदी इंस्टॉल आप आते इंस्टॉल लगे इंस्टॉल करसा इंस्टॉल करवा 2-3 मिनट टाइम लगे तुम्हें वीडियो के कंटिन्यू देखते रहा न पत्र एटा के स्किप मिसा न करा मार डाउनलोड कर मारलो वीडियो इजी पेमेंट आप डाउनलोड ए चार लाजे एबे ओपन लगे क्लिक करसा ओपन लग क्लिक करला परे तब मोबाइल नंबर देकर लॉगिन करसा मोबाइल नंबर इति मारसा साइड का स्किप कर दे स्क्रॉल कर दे तब इति आसे गेट स्टार्टेड तब इति मोबाइल नंबर देसा जन मोबाइल नंबर लगे लॉगिन करता से नंबर इति कंटिन्यू चलाई जा एटा मोबाइल नंबर लॉगिन करले नुई कला परे इति गेट ओटीपी लग क्लिक करसा गेट ओटीपी लग क्लिक कला परे ओटीपी वेरिफिकेशन आइछि वेरिफिकेशन लगे छोटा डिजिट ओटीपी मेसेज आइछि मेसेज आइला परे तुम इति एंटर होइछि ऑटोमेटिक एंटर होइछि एंटर होले इति तुम वेरीफाई ओटीपी लगे क्लिक करसा अरे इति निजर ना इति फुल नेम तापर देला আছে এটা অপশনাল ইমেল আইডি অপশনাল দেলা আছে তারপরে ইতি পিন মে সেটিং করা পড়ছি ফুল নেম ले दे देसा ऑटोमेटिक इति मिदल ने मोटा भगवान गुत्तली इमेल आईडी ऑप्शनल रख देसा আর জনটা সেট एम पिन लग लगाइलान সেটা চারটা পিন দে যে কোনসি গোটে চারটা পিন দেইছা पिन मिदल ने मोटा 74278 ए पिन सब बेले न पता एटा सब दिन पई काम देसी ऑटोमेटिक पे एटा पिन मारला पर जाय पे करि पारचा इतिहास हमर फिंगर एटा इति हमर ब्लॉक दे देना एटा बे लॉगिंग होई सारला আছে আমি এবে রিচার্জ করব কেনতে করে এতি কমিশন মিছা দেখা ফার্স্ট এলা কমিশন চার্ট লগ দেখছা কমিশন যদি গোটে রিচার্জ কর 200 টাকা রিচার্জ করলা বলে দেখা ঠিক জুম করে এটা কমিশন চার্ট লগ দেখা এয়ারটেল লগ আছে 0.50% और बीएसएनएल लोग আছে 2.00% তারপরে ভোডাফোন দেলা আছে আমার তো তারপরে 3.30% তারপর জিও আইলা কতে 0.60% তারপরে এমটিএল এনতি বিভিন্ন প্রকার দেলা আছে ডিটিএস তারপরে বিভিন্ন টাটা প্লে জন্তি টিভি মনে রিচার্জ করি পারছা সব অল বিল পে করি পারছা ইতি তুমি ট্রানজাকশন সব কিতে অল ট্রানজাকশন ইতি আছে তেনে আমি গোটে ট্রাই করব গোটে মোবাইল রিচার্জ कर फास्ट जाता प्रीपेड लोग मारचा प्रीपेड लोग मारचारला परे इति देख प्लीज एंटर मोबाइल नंबर इति मारसा जदि नंबर जदि मने न पड़ला फास्ट क्लिक करसा इति देख लोग देला আছে তারপর কন্টাক্ট নম্বর ডিটেল দেলা আছে সে কন্টাক্ট লোগ ডিটেল করে দেবে ক্লিক করলে কন্টাক্ট ডিটেল বাড়ছে তারপর ইতি আলো মারছা নুয়া আমি এটা লগইন করলো আছো তেন করে ইতি আলো মারবা পড়ছি আলো মারলা পরে ইতি কন্টাক্ট নম্বর লোগ দেখা কন্টাক্ট নম্বর যার নম্বর আছে इति नंबर पाइले नंबर पकाइला पर टिके लॉगिन कर तापर ऑटोमेटिक जोनटा जोन सिम रही से सिम ऑटोमेटिक बारसी बारला पर इति आइछि व्यू प्लान लोग मारसा व्यू प्लान लोग मारला पर इति देखा जतक प्लान रही सब देखाइछि 300 269 तापरे 869 एंते विभिन्न प्रकार प्लान আছে सब देखाइछि तापर जदि न एलान बोले स्मार्टफोन लगे तुम देखि पार स्मार्टफोन लगे सब আছে 11 টাকা डाटा तापर 19 টাকা আছে तापर 239 আছে তারপর 299 আছে তারপর সব কিছু ডাটা এতে প্ল্যান আছে তারপরে জিও ফোন মারছা বলে জিও ফোন মিছা আছে তারপরে ক্রিকেট প্ল্যান ডাটা
তারপরে এন্টারটেনমেন্ট, জিଓ ଭାରତ, তারপরে আইএসডি, রোমিং কল, তারপর টপ অপ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ମାରିପାରସ। ଯଦି আর তুমি যদি ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମିଶା ଚେକ୍ କରିପାରଛ। ଇତାରେ ତୁମକେ ପଇସା ମିଶା ଆଡ୍ କରବାନ ପର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତୁମକେ କଟସି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରା, ନ ପାତରା।